शामी बागी तंजीम हयात तहरीर और शाम के जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी असल में है कौन? इसकी आपको कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसकी शख्सियत जो है वो हमेशा पुरअसरारियत के साथ रही है। उसकी वजह ये है कि इनकी जाए पैदाइश के हवाले से भी, तारीख़ पैदाइश के हवाले से भी बाकायदा कोई कन्फर्म रिपोर्ट अभी तक उस तरीके से सामने नहीं आई है। एक मुतज़ाद किस्म की खबरें हैं। जैसे बताया जा रहा है कि अबू जुलानी जो है, बताया जा रहा है कि 1975 में इनकी पैदाइश हुई है। बाज़ ये कह रहे हैं कि 1979 में इनकी पैदाइश हुई है और इनकी खुद इनका कहना है कि 1982 में पैदा हुए हैं। ये खुद इनका जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये सऊदी अरब में दारुल हुकूमत जो है रियास में ये पैदा हुए थे 1982 में। इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इन्होंने बाकायदा 2003 में अल-कायदा में बाकायदा वो अपनी शमूलियत कर चुके हैं। 2006 में बाकायदा अल-ज़रकावी की हलाकत के बाद लबनान मुंतकिल हो गए और ये इराक में थे उस वक़्त, तो फिर उसकी हलाकत के बाद ये लबनान में मुंतकिल हो गए और उसके बाद इन्होंने जंद अल-शाम के नाम से एक बागी अस्करी गिरोह की उन्होंने बाकायदा वहाँ तरबियत भी की। उसके बाद अचानक कहा गया कि ये इराक वापस हो चुके हैं और इराक वापस जाने के बाद उनको उस वक़्त अमेरिकी फ़ौज ने इनको गिरफ़्तार किया। अमेरिकी फ़ौज ने इनको गिरफ़्तार करने के बाद इनको एक कैंप पे रखा गया, जिस कैंप का नाम था बकार नामी एक कैद खाने में इनको रखा गया। जहाँ इनके जो अकायद थे वो मज़ीद सख्त तर इसको बनाया गया और बाकायदा इसको मुमकिन है वहाँ इसको ट्रेंड किया गया और बाकायदा इसके अकायद कम होने के बजाय वहाँ मज़ीद सख्त हो गए। ये बाकायदा बीबीसी का भी ये दावा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके बाद इनको रिहा किया गया और इनको 2008 में रिहाई मिलने के बाद इन्होंने बाकायदा नाम निहाद जो दौलत इस्लामिया आईएसआईएस में बाकायदा इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। 2011 में बाकायदा एक खास मिशन के तहत ही इन्होंने शाम का रुख किया। 2012 में बाकायदा जब्बा अल नसरा का आगाज़ किया गया। ये दौलत इस्लामिया जो आईएसआईएस का एक शाख के तौर पर इसको जाना जाता था और इराक में इसको शाख के तौर पर कहा गया और बाद में 2013 में अबू अबू बकर अल बगदादी ने जो आईएसआईएस के जो सरबराह थे, उन्होंने बज़ाबिता तौर पर इन्होंने ऐलान किया कि इनको इंज़माम करने के हवाले से कि जब्बा अल नसरा और दौलत इस्लामिया का इंज़माम के हवाले से उन्होंने ऐलान किया। उस दौरान जोलानी जो है वो काफ़ी ताकत में आ चुके थे। उन्होंने ये इनकार किया और इनकार करते हुए उन्होंने अल-कायदा के जो सरबराह थे, अल-कायदा के सरबराह ऐमान अल-ज़वाहिरी की बाकायदा इन्होंने हिमायत की। ये हिमायत करने के बाद इन्होंने अपनी ताकत में मज़ीद इज़ाफ़ा किया और 2016 में जोलानी ने ऐलान किया कि उन्होंने जो अपना इनका ग्रोह था, वो अल-कायदा से इन्होंने राबिता मुनक़ता किया है और अल-कायदा से उन्होंने अलहदगी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि अब जब्बा अल-फ़तह अल-शाम के नाम से उन्हें पुकारा जाए। 2017 में बाकायदा इस ग्रोह को एक मख़सूस किस्म का उन्होंने एक नया नाम दिया। का जो नया नाम उन्होंने रखा जो आज भी है हयात तहरीर अल-शाम के नाम से बाकायदा इन्होंने एक नए नाम के साथ 2017 में एक तंज़ीम का आगाज़ किया, जिसमें दीगर तंज़ीमें जितने भी थी उन्होंने भी बाकायदा इसमें शमूलियत की और उसके सरबराह अबू मोहम्मद जोलानी बाकायदा सरबराह बन गए और उसके बाद इन्होंने वहाँ से बाकायदा बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए एक्टिविटीज़ उन्होंने 2011 से बाकायदा शुरू की और जो बशर अल असद के खिलाफ जो मुज़ाहरे हो रहे थे, उन पे इनका बड़ा किरदार रहा। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को मुतहरिक किया और उसके बाद इन्होंने अमेरिकी इदारे बीपीएस को उन्होंने 2011 में एक इंटरव्यू ये दे चुके हैं। उस इंटरव्यू में इन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि एक तो हम अल-कायदा से आलमी जिहाद के नज़रिए से हमने तर्क करते हुए अलहदगी का इज़हार किया। अब अल-कायदा का ये तसव्वुर था कि वो जितने भी यूरोपीय ममालिक के साथ-साथ अमेरिका के साथ लड़ाई उनके अहदाफ को निशाना बनाने के हवाले से अल-कायदा का मिशन था। इनका कहना है खुद इस इंटरव्यू जो दे चुके हैं बीपीएस को, उसमें ये खुद ये दावा करते हैं कि हमने बाकायदा आलमी जिहाद के नज़रिए को तर्क करते हुए उनसे अलहदगी का इज़हार किया और उनका कहना है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे पर अपना फ़ोकस करेंगे और उसके बाद उनका कहना है कि हम इस्लामी एक निज़ाम बाकायदा एक कायम करेंगे शाम के अंदर और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ करते हैं जिससे अब वाज़ेह होगा कि इसका असल मिशन क्या है। इन्होंने उसके बाद ऐलान किया कि हम यूरोपीय या अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने के खिलाफ थे, हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये बाकायदा
کھل کے انہوں نے جو BPS کو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یورپی ممالک اور پھر امریکہ کے جو اہداف ہے اس کو نشانہ بنانے کے حق میں نہیں ہے، نہ پہلے ہم نے نشانہ بنایا ہے نہ آگے ہم کوئی نشانہ بنانے کے حوالے سے کوئی سوچ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کا مشن کیا ہے۔ آج اسرائیل کو ایک بہت بڑے مشن پر آج کامیابی مل چکی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک مشن تھا جس کے لیے باقاعدہ کئی عرصے سے کام کر رہے تھے، آج باقاعدہ اس کے ایک قدم کے طور پر سمجھا جا رہا ہے، پہلا قدم ہے۔ اب آہستہ آہستہ ان کو کامیابی ملے گی۔ وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ چند مہینوں کے بعد ہی باقاعدہ اس سے جو گروہ ہے، جو تنظیم ہے، اس کو ہی نشانہ بنائے گا اسرائیل، اور شام کے اندر خوب یہ بمباری کریں گے، اور بمباری کرنے کے بعد یہ جو جتنے بھی یہ گروہ ہیں اس کو بھی باقاعدہ کچلا جائے گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہیں باقاعدہ اپنے قبضے اسرائیل خود شام کے اندر اپنی بیس بنا کر قبضہ جمانے کے بعد وہاں اپنی پوزیشن خود سنبھالے گا۔ امریکہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت لا تعلقی کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیوں کیا گیا؟ یہ اس کو شام کا ذاتی اندر ایک مسئلہ قرار دیتے ہوئے امریکہ پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا حمایتی اسرائیل اس وقت اس پوری گیم کے درمیان میں ہے۔ ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسرائیل ہمارا حصہ کے کام کر رہا ہے تو ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر اسرائیل کو کہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ہم بیچ میں آئیں گے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل پیچھے خاموش بیٹھے ہوئے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، اس پوری گیم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کیسے آہستہ آہستہ اسرائیل سپیس بنا رہا ہے وہ دیکھے گا، اس کے بعد اسرائیل کی معاملات کرنے کے لیے ان جگہوں پر پہنچے گا۔ تو یہ پورے مشن میں اسرائیل کو اس مشن میں کامیاب بنانے میں مسلم ممالک ہی باقاعدہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اسرائیل کا پہلا ہدف جو ہے باقاعدہ غزہ کے اندر خان یونس سے لے کر تمام اس پٹی کے اندر جتنے بھی ایریاز ہیں ان سب سے باقاعدہ زبردستی طور پر آپ دیکھیں آگے جا کر یہاں سے باقاعدہ جتنے بھی فلسطینی ہیں ان کو بھگایا جائے گا، یہاں سے نکالا جائے گا۔ اس پورے ایریا کو خالی کروانے کے بعد شام تک یہ کچھ جائیں گے، لیکن مسلم ممالک تماشا دیکھتے رہیں گے، اور اس میں کردار ادا کرنے میں باقاعدہ ترکیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن نو ڈاؤٹ اس حوالے سے ایران اور روس کی جو پالیسی ہوگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چند مہینوں کے بعد ممکن ہے ایک بار پھر ایک دوبارہ طاقت کے ساتھ اٹیک روس، ایران پھر بشار الاسد مل کر ایک دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں شام کے اوپر۔ ممکن ہے کہ وہ عراق کے ایریا سے ان کے اوپر ایک ہیٹنگ ہو سکتی ہے، جہاں سے اس باغی گروہ کو کچل کے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش باقاعدہ کرنے میں ایران اور پھر بشار الاسد اور پھر جو روس ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا کسی صورت معلوم نہیں ہے۔ اب اس سے ایران کو تو نکالنے کی کوشش کی گئی، ایران تو نکالا گیا، اور اس کے بعد حزب اللہ کو بھی، اب پہ روس کو بھی سائڈ کیا گیا۔ اب اس کا راستہ ہموار کون کس کے لیے کر رہا ہے، اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔